मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं, इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं, क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? अभी चुनाव हुआ नहीं और गाली गलौज पे आ गए। खुदा न खास्ता चुनाव हो जाएगा तो कितनी गाली बकेंगे, ये आपको सोचना है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? तो नारा लगाओ, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, पतंग छाप, पतंग छाप, तौसीफ आलम। इंशाअल्लाह हम बहादुरगंज की सीट अवैसी साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहनत जारी रहेगी, अभी भी 9 दिन का वक्त है, 9 दिन बैठना नहीं है। नुक्कड़ में बैठो तो अवैसी साहब की बात हो, चाय पे बैठो तो पतंग छाप की बात हो, घर में बैठो तो तौसीफ आलम को जिताने की बात हो। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो, अवैसी, अवैसी, अवैसी। याद रखना, आपको किसको मजबूत करना है। हर कोई आएगा, कोई चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या लोजपा का प्रत्याशी हो, कोई ये बात नहीं कर पाएगा कि उन्होंने आप लोगों के लिए किया क्या। कोई ये नहीं बता पाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। बस जब भी आएंगे वो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब की बुराई करेंगे। वो ये बात नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने आपको क्या सहूलतें दी, कब आपके लिए ठहरे, कब आपके स्कूल के लिए बात की, या कब आपके कॉलेजों के लिए लड़े, या कब नौजवानों का हौसला बने, या कब बुजुर्गों के लिए हिम्मत का बायस बने, कब हमारे खवातीनों पे परेशानी आई, ये कभी नजर नहीं आते। पर जब आपके बीच में आएंगे तो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे। मगर आपके आंखों पे यकीन रखना, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे आपकी आंख ये गवाही देगी कि मैंने देखा है अवैसी को लड़ते हुए, मैंने देखा है हमारे नौजवानों के लिए अवैसी साहब को बात करते हुए, मैंने देखा है। आपकी आंख आपको बताएगी कि हमारे हिजाब के लिए कोई ठहरे तो अवैसी साहब ठहरे, बाबरी पे कुछ बोले तो अवैसी साहब बोले, हमें कहीं मारा गया हमारे आंसू कोई पहुंचे तो अवैसी साहब पहुंचे, जहां हमारी हिम्मत टूटी हमारी हिम्मत को कोई बढ़ाए तो अवैसी साहब बढ़ाए। उनका चेहरा, उनका झंडा और उनके उम्मीदवार को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और मुझे यकीन है इन पंचायतों पर और बहादुरगंज की गयूर आवाम पे आप अवैसी साहब का साथ देंगे, आप अवैसी साहब को कमजोर होने नहीं देंगे। और मुझे यकीन है मेरी मां पे कि जब आप मुसल्ला बिछाओगी और अपने आप के हर के लिए, अपने बेटों के लिए भी दुआ करोगी, तो उस दुआ में मुझे यकीन है आप ये भी दुआ करोगी कि ऐ अल्लाह अवैसी साहब को कामयाब कर दे, अवैसी साहब की ताकत को और मजबूत कर दे, अवैसी साहब की आवाज को और बुलंद कर दे। ये यकीन है आपके बीच में। और जब हम आपके बीच में आ रहे हैं, मैं विधायक बनकर यहाँ पे मैं नामपल्ली का विधायक हूँ, अवैसी साहब के हुक्म पर आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं अपने आप के लिए नहीं आ रहा हूँ, अवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि माजिद तुम जाना बहादुरगंज के नौजवानों को कहना कि 5 साल तक हम तुम्हारे साथ ठहरेंगे। हमेशा बुजुर्गों को ये यकीन दिला देना कि अगर कुछ भी हो हैदराबाद से तुम भी भागते हुए आओगे। जब मैं नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं, नौजवानों से बात कर रहा हूं, तो मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं, इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं, क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है?
ابھی چناव ہوا نہیں اور گالی گلوچ پہ آ گئے. خدا نہ خواستہ چناو ہو جائے گا تو کتنی گالی بکیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے. 20 سال سے آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں, کبھی بی جے پی جے ڈی یو کا جھنڈا لے کر, کبھی پپو یادو کا جھنڈا لے کر, کبھی گھڑی چھاپ کو لے کر, اور آج کانگریس چھاپ کو لے کر آئے ہیں. اے میرے پنچایت کے لوگوں, 20 سال سے وہ چناؤ لڑ رہے ہیں, کیا 20 سال میں 4 بار تم نے ان کو اپنی پنچایت میں دیکھا؟ کیا 3 بار دیکھا؟ کیا 2 بار دیکھا؟ کیا 1 بار دیکھا؟ جب وہ 20 سال میں چناؤ کے بعد تمہیں 1 بار پوچھنے نہیں آئے تو اب ہماری پنچایتوں میں ووٹ مانگنے کیوں آ رہے ہیں؟ اب ہمارے سامنے بیچارے بن کر کیوں آ رہے ہیں؟ 20 سال تک جب یہ بیچارے جب باڑھ کی آفت سے جوجھ رہے تھے, ان بیچاروں کا سہارا تم نہیں بنے. جب یہ نوجوان 20 سال سے بے روزگار تھے, ان بیچاروں کا سہارا تم نہیں بنے. آج چناؤ آ گیا ہے تو بیچارے کا ناٹک چالو ہو گیا ہے. واہ رے واہ, واہ رے واہ. بیچارے تو ہم ہیں اور ہمیں ہماری مضبوطی چاہیے. میرے بزرگوں, اویسی صاحب یہاں پہ موجود ہے. میں میری محنت جاری رکھوں گا اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کی سرپرستی ہمارے سر پر رہے گی. میرے بزرگوں, ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازنا. میرے نوجوانوں, تم اویسی صاحب کی امید ہو, تم اویسی صاحب کی طاقت ہو. اس طاقت کو اور بڑھانا, کمزور ہونے نہیں دینا. اے میری ماں, ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہمارے لیے دعا فرمانا اور یہ دعا برابر کر دینا کہ اے اللہ, بہادر گنج تو کیا سیمانچل کو اویسی صاحب کے لیے دے دے. اور بہادر گنج والوں, یہ بات تو مانتے ہو نا کہ بہادر گنج سے جو ہوا اٹھتی ہے وہ کہاں کہاں اثر کرتی ہے. اگر ہم یہاں پر ماحول بنا دیں گے, یہاں سے آندھی اٹھاریں گے, تو اس آندھی کا اثر ٹھاکر گنج میں بھی پڑے گا, کوچا دامن میں بھی پڑے گا اور کشن گنج میں بھی پڑے گا. ہم پر صرف بہادر گنج کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم پر صرف بہادر گنج کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں یہاں سے ایسی آندھی اڑانی ہے کہ ٹھاکر گنج بھی مجلس کا ہو جائے, کوچا دامن بھی مجلس کا ہو جائے اور کشن گنج بھی مجلس کا ہو جائے. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو نعرہ لگاؤ, اویسی صاحب, اویسی صاحب, اویسی صاحب. پتنگ چھاپ, پتنگ چھاپ, توصیف عالم. انشاءاللہ ہم بہادر گنج کی سیٹ اویسی صاحب کو تحفے میں دیں گے انشاءاللہ تعالی. محنت جاری رہے گی. ابھی بھی 9 دن کا وقت ہے, 9 دن بیٹھنا نہیں ہے. نکڑ میں بیٹھو تو اویسی صاحب کی بات ہو, چائے پہ بیٹھو تو پتنگ چھاپ کی بات ہو, گھر میں بیٹھو تو توصیف عالم کو جتانے کی بات ہو. ہر طرف بس ایک ہی چرچا ہو, اویسی, اویسی, اویسی. انشاءاللہ تعالی اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اس سبھا کے بعد بھی 5 نکڑ سبھا ہے, اس کو بھی ہمیں کامیاب کرنا ہے اور اویسی صاحب کو مضبوط کرنا ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.